प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आम को सुंदर अवकाश देते पुणी थे वाक्य ध्यान करने निमंते से प्रभु को धन्यवाद दिए। वास्तव में प्रभु महान परमेश्वर से आम को जत्न नहीं आम को सुरक्षा देती आम सकल भार से बहन कर नाम प्रशंसा हो। आज आम प्रभु वाक्य गोटे प्रसंग को नहीं आलोचना करवा। से प्रसंगटी है विश्वस्त शत्रु। आज आम जो प्रसंग आलोचना करवा से प्रसंगटी है विश्वस्त शत्रु। प्रिय भाई भौणी माने आमर जड़े शत्रु अच्छी आउ से शत्रु विश्वस्त अटे। आपण हुए तो भूली जाई पारंती ताकू शत्रु बोली कि आपण हुए तो ताकू शत्रु बोली गणना करि न पारंती हुए तो आपण ताकू शत्रु बोली कि मान्यता दे न पारंती किंतु से जे शत्रु अटे आउ से विश्वस्त भाबरे तार शत्रुता आपण को जीवन देखाई थाए। आज से संपर्क आपण मान को जनइबा पई चाहे ए वाक्य आपण मान को सम्मुख उपस्थापन करने पूर्व मु कहिबा पई चाहे एई प्रसंगटी रेकर्ड करबा पई मते बहुत दिन लागुछि। मु इच्छा करी कि मध्य रेकर्ड करि पारु नै। दीर्घ दिन धरि कि मु चेष्टा करूछि आपण मान को सम्मुख प्रसंग रखिबा पई। मु जाने ना काहे कि एई प्रसंगटी आपण मान को सम्मुख उपस्थापन करबा पई गुडे प्रतिबाधा आसुछि। बसिक मु दिने विवेचना करूथिली कहीं कष्ट होउछि माने जे आमर शत्रु जे विश्वस्त शत्रु से चाहू नाही जे आपण मान ताकू चिन्हट करंतु आपण मान ताकू जानंतु से कि भली भाबरे आपण को जीवन रे कार्य करे तार चरित्र कोन से केमिति भाबरे आपण को आयत्त करि निए तार कार्य कलापर शैली कोन अटे आपण कोन कले से परास्त होबो एगुडा तो से चाहे ना आपण जानंतु बोली। आज प्रभु का वाक्य आपण मान सम्मुख में उपस्थापना करने चाहे। आमर जड़े शत्रु अच्छी से आमर परिवार नुहे से आमर देशर नुहे से आम राज्यर नुहे से अन्य धर्मर लोक भी नुहे कि अन्य जातिर लोक भी नुहे से किंतु आमर शत्रु अटे से विश्वस्त अटे और विश्वस्त भाव में आम प्रति तार शत्रुता को से प्रकाश करे। आज ता संपर्क कहवाई चाहे से किए आज वाक्य देखा जोहन तार 14 पर्व 30 पद देखिए से स्थान रे यीशु ता संपर्क कहउचंती से कहउचंती मु तुम मान सहित आउ अधिक कथबार्ता करिबि नाही कारण जगतर अधिपति आसुअछि आउ मो ठारे ताहार किछि ही नाही। ए स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से शत्रु को गोटे नाम दउचंती ताको कहउचंती से जगतर अधिपति अटे। आमर शत्रु से जगतर अधिपति अटे कौन से राज्यर बा कौन सी प्रांतर नुहे से समुदाय जगतर अधिपति अटे। इंग्लिश लिखा दउछि प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड से जगतर अधिपति। प्रिय भाई भौणी माने आमर शत्रु से समुदाय जगत को कब्जा करि नै छै आउ से विश्वस्त भाव में समुदाय मानव जाति विरुद्ध रे गोटे युद्ध घोषणा करिछि और विश्वस्त भाव में से युद्ध करि चलीछि। जदि आपण देखिबे 2 कोरिन्थियो 4 पर्व 4 पदरे ताको आउ गोटे नाम दिया जाउछि जगतपति। तार आउ गोटे नाम होउछि जगतपति। इंग्लिश लिखा जाउछि द गॉड ऑफ द एज। एई एज रो एई जुगर से प्रभु अटे। आमर शत्रु एही जुगरे लोक माने ताको प्रभु बोली मान्यता दियंती तार अनुकरण करंती से होउछि आमर शत्रु आपणकर शत्रु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को बुझीबा पय सहाय्य करंतु आमर से शत्रु को। मैं आपन को पुणी थरे कहिबा पय चाहे आपण ताको शत्रु बोली मान्यता दियंतु बा न दियंतु आपण ताको शत्रु बोली मानंतु बा न मानंतु से किंतु शत्रुता देखाए और विश्वस्त भाव में आपण को शत्रु ही कार्य करे। आज आपण परिवार रे आपण जीवन रे आपण व्यवसाय रे आपण मिनिस्ट्री रे आपण मंडली रे आपण स्वास्थ्य रे आपण पिलामान जीवन रे जहां सब घटुछि से विश्वस्त शत्रु जे शयतान से आपण जीवन रे से सब करुछि। जब देखिबे एफिसियो तार 2 पर्व 1 पदरे ताको आउ गोटे नाम दिया जाउछि आकाश मंडल राज्यर अधिपति। से किए आकाश मंडल राज्यर अधिपति। प्रिय भाई भौणी माने से गोटे साधारण शत्रु नुहे से आकाश मंडल राज्यर अधिपति अटे। इंग्लिश लिखा जाउछि द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ द एयर। से भली शत्रु आपणकर अटे। प्रिय भाई भौणी माने ताकू जानिबा केते आवश्यक अटे। ताकू जदि जानिबे नाही आपण सहजरे
ତାର ଆୟତରେ ଆସିଯିବେ। ସେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟତ କରିକି ନେଇଯିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୁଗର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଆଉ ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ତା ଶତ୍ରୁତାକୁ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ଭାବରେ ସେ ଦେଖାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର, ତୁମେ ମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ସେଇ ଦିଆବଳ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାର ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣିକି ସେ ମହାକ୍ରୋଧରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେ ଦେଖେଇବ। ସେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକି ସେ ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଶତ୍ରୁ ଆମର ରହିଛି। ଆମେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକକୁ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକକୁ, ଆମ ପରିବାରର, ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗଣନା କରି ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ଭାବ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଶୟତାନ ତାର ଫାଇଦା ସେ ଉଠାଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଶୟତାନ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 12 ପଦ ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଉଛି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତି କୁହାଯାଉଛି ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦ ଡାର୍କ ୱାର୍ଲଡ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତି, ଯୋଉ ଡାର୍କ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର କର୍ତ୍ତାପଣ ଅଛି, ତାର ସେ ଅଧିପତି ଅଟେ, ସେ ଜଗତପତି ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ସେ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ତାର ଇଶାରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଚାଉଛି। ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ଆସିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ନେଇଯାଇଛି, ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ କରି ନେଇଛି। ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ଅଟେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁର ସେ ଅଧିପତି ଅଟେ, ତାର ଇଶାରାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ସେ କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରାଏ? 2 କରିନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବ 14 ପଦ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରେ ଏଭଳି ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଅତି ସହଜରେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ତାର ହାବୁଡରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଆୟତରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କଣ କରେ? ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାଳନା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସବୁର ପଛରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ରହିଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ହାବୁଡରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ? ନାଇଁ, ମତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶୟତାନ କଣ କରେ? ବାଇବଲ କହୁଛି, ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ତା ତଳ ପଦ ଯଦି ପଢିବେ 15 ପଦ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ଯଦି ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛି, ତେବେ ତାହାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଛି। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ପାଳକ ମାନେ, ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ
ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ବେଶରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆୟତ କରି ବର୍ବାଦ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ନର୍କଗାମୀ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ସେ ଜଗତର ଅଧିପତି, ସେ ଜଗତପତି, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି, ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି। ଆଉ ସେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଆଉ ତାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରି ପଠାଏ। ଗୋଟେ ମୁଖା ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡାକ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମର ଯେ ଶତ୍ରୁ, ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ତାର ଚରିତ୍ର କେମିତି, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 1 ପଦ, ସେଠାରେ ତାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ସର୍ବପେକ୍ଷା ଖଳ। ସେ କେମିତିକାଟା? ସର୍ବପେକ୍ଷା ଖଳ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖଳ ସିଏ। ଏମିତି ଛଳ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାର ସର୍ବପେକ୍ଷା ଖଳ ସେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ସେ ସର୍ବପେକ୍ଷା ଖଳ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଶେଷ କାଳରେ, ଅନ୍ତିମ ଯୁଗରେ ତାର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢୁଛି। ଆଉ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି, ତାର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତାର ସବୁ ପ୍ଲାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ସେ ସର୍ବପେକ୍ଷା ଖଳ ଅଟେ। ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 44 ପଦ ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ସେ କେମିତିକାଟା ଅଟେ? ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବହୁତ ଚାଲାକି ଭାବରେ ସେ ମିଛ କୁହେ। ଆଉ ତାର ମିଛକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମିଛ କଥା କହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାର ମିଛକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ମିଛ ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମିଛ କଣ? ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ନଉଛି, ମିଛରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତାର ଚରିତ୍ର କେମିତିକା? ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 3 ପଦ, ସେ ପରୀକ୍ଷକ। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରାଏ। ସେ ପରୀକ୍ଷକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଗୁଡାଏ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆସେ, ଗୁଡାଏ ପ୍ରଲୋଭନ ନେଇ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତୁମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ତୁମେ ଯଦି ମୋର କଥା ମାନିବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ଘଟିବ। ତୁମେ ଏମିତିକା କରିକି ଦେଖ ତ। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାମ ତାର ଚରିତ୍ର ଦେଖିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ 10 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ 10 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଅପବାଦକ। ତାର କାମ ହଉଛି ଅପବାଦ କରିବା, ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରିବା। ତାର କାମ ସେଇଟା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅପବାଦ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଖଳ ଅଟେ, ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସେ ପରୀକ୍ଷକ, ସେ ଅପବାଦକ ଅଟେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବୃଥାରେ
ମିଥ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅପବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଅନ୍ୟର ଅପବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଅନ୍ୟର ସମ୍ମାନକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାର ଚରିତ୍ର ଏହା ଅଟେ। ଆଜି ଯଦି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ତାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆୟତ କରିନିଏ, ସେ ଧରିନିଏ ସେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ। ଆଜି ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛୁ। ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା। ସେ କେବଳ ବୋଧ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛି ସେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚରିତ୍ର କଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଶଳ କି ପ୍ରକାର, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଏ, ସେ କଣ କରିକି ଆମକୁ ନର୍କଗାମୀ କରାଏ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ କି ପ୍ରକାର ତାହା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ହେଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 1 ପଦ। ତାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶୈଳୀ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେବା। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ, କଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣିବା, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣି ଦେଇଛି। କଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ? କଣ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି? ଏମିତି କଣ ହୁଏ? ଏ ପ୍ରକାର କଣ ଘଟେ? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ସେ ଆଣେ। ସେ କଣ କରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ବସାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକାର ଘଟେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ବସାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଅଟେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 4 ପଦ ଆଉ 5 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 4 ପଦ ଆଉ 5 ପଦ। ସେ କଣ କରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ବୃଥା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ଆଉ ବୃଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଏ। ସେ କହୁଛି ତୁମେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ଆଶ୍ୱାସନା ବୃଥା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଶୈତାନର କଥା ମାନନ୍ତି ତାର ବୃଥା ଆଶ୍ୱାସନା ଶିକାର ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠୁ ବାହାରି ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଏ। ସେ କଣ କରେ? ବୃଥା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଏ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଏ, ନାଇଁ ଏମିତି ହବ, ନାଇଁ ଏମିତି ହବ ଏଇଟା। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आपन बुझा साहाय्य करंतु। आपन विरुद्ध शत्रु युद्ध घोषणा करिछि एवं से वृथा आश्वासना दउछि। आज समय लोक माने प्रभु को वाक्य ओहरी जाइकि शैतान रो कथा मानुछंती आ अनेक प्रमादपूर्ण फांदरे पड़ जाइछंती। अनेक लोक पैसा नहीं कि शेयर मार्केट लगाई देछंती, अनेक लोक इंटरेस्ट दे देछंती। से कहिछि तुमे एइटा को एमिति कले सेमिति हि जिवो। आज समान हंतसंत होउछंती। गुडे विषय मोर प्रिय भाई भौणी माने से वृथा आश्वासना दी थाए। प्रभु जहाँ कहिछंती तार विरुद्ध रे प्रश्न उठाए और से गोटे आश्वासना दिए। से आउ गोटे विषय कहे और लोक माने तार सेई कथा को मानि बसंती और धीरे धीरे से समान को सर्वनाश आड़ को कढ़ेई निए। आपण जानिछंती आदम हवा विताड़ित हेले
तार कथा मानिकी से गोटे वृथा आश्वासन देला हवा मानि नेले सेटा आ प्रभुकर कथार अमान्य कले आज समय अनेक प्रभु वाक्य को न मानी तार वृथा आश्वासन को मानती तार प्रतिज्ञा को ग्रहण करती आ प्रभु कही कथा उपर संदेह करके तार बसीभूत हो जाती आ परवर्ती समय मोर प्रिय भाई भौणी माने शत्रु से सहज आयत्त करे मंडल बहिष्कार कर दिए से प्रभु को सहभागिता दूर नहीं जाए प्रभुकर दंडर पात्र कराए आ से कौन करे आदि पुस्तक 3 पर्व तार 5 पद से पदरे आम देखुचु से ईश्वर उत्तमता उपर संदेह कराए प्रभु जहाँ कहते आपण मो प्रभु को योजना अच्छी ताहा उपर संदेह आने प्रभु जानी तुम्हें खाइले एमती से मना करुँच आ सहजरे मोर प्रिय भाई भौणी माने से सर्वपेक्षा खल अटे आ से एते सुंदर मिछ कहे जे लोक माने सहजरे ग्रहण करि नियंती देखंतु आज समुदाय पृथ्वी लोक माने तार मिथ्या आश्वासना तार मिथ्या कथारे आधार करी जीवन काटुछंती आ ईश्वरंकर उत्तमता उपर संदेह करुछंती परमेश्वर जहाँ कहिछंती ता उपर सेमानक संदेह आसी जाइछि केवल से शत्रु सेमानक से भलिया अबाट को नहीं जाउछि प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु एई कथा बुझिबा पाए ईश्वर को उत्तमता को जानंतु ईश्वर को वाक्य उपर संदेह करंतु नै परमेश्वर आपन को पाने गौरवमय भविष्य रखिछंती उत्तम भविष्य रखिछंती अनंत काल आपन पे सजाड़ी आपण शत्रुर कथार शिकार हेकी आपण पथभ्रष्ट होंतु नहीं से कौन करे लुक 13 पर्व तार 11 पद आ 16 पद ए 2टा पद पढ़ले आप जानीपारे से लोक मानू असुस्थतार बांधि रखे दीर्घ दिन धरी अनेके असुस्थतार शिकार होती सुस्थ हो पारु नाहांती मोर प्रिय भाई भौणी मान से कौन करे लोक मान को असुस्थतार बांधिकी रखे लोक माने चाहिए भी सुस्थ हो पारती नहीं से एभली भाव में लोक मान को बांधिकी रखी थाए कौन करे दुर्बलकारी आत्मा पठे दिए से स्थान आम देखुचु लुक 13 पर्व 11 पदरे 18 वर्ष पर्यंत गोटे दुर्बलकारी आत्मा जड़े स्त्री लोक को से दुर्बल कर रखी कुब्जा कर रखी प्रिय भाई भौणी माने तार काम सेटा लोक मान को रोगाक्रांत करवा आज अनेक लोक औषध नौछंती चिकित्सित होउछंती उत्तम खाद्य खाउछंती उत्तम डॉक्टर परामर्श नौछंती तथापि से माने रोगग्रस्त होइक रहउछंती काहेकि तार कार्य से कौन करे लोक मानू असुस्थतार बांधि रखे से निरुत्साहित कराए से मृत्यु आड़ को ठेली दिए से मैंने कही बसंती मु बंचिकी लाभ नाई आ मु बंची पारिबी नाई मु बंची करी कौन लाभ एते पैसा खर्च हो गलानी एते ट्रीटमेंट हो गलानी इवन लोक माने इरिटेट होंती ता ऊपर मोर प्रिय भाई बहन शैतान रो कार्य होची बोध और विनाश करबा और लोक मान को से असुस्थतार बांधि रखे ए 2टी पद पढ़ले आप जानी पारिबे जे शैतान रो कार्य ता हटे अनेके भल डॉक्टर चिकित्सा नौछंती औषध सेवन करुछंती चारिआडे जाउछंती ओ सब डॉक्टर कहउछंती किछि समस्या नाही तुमरो ता सत्य सुद्धा लोक माने ए दिन मान करे असुस्थता शिकार होउछंती शैतान रो गोटे कार्य अटे प्रिय भाई बहनी माने लोक मान को असुस्थतार बांधि रखिबा सेमान को सर्वशांत कराइबा सेमान को पैसा रो अपचय कराइबा सेमान को निराश कराइबा सेमान को भांगी देबा आशा शून्य करबा भरोसाहीन करबा एहा तार कार्य अटे आउ से आउ गोटे काम करे किछि लोक को असुस्थतार बांधि रखे आउ किछि लोक कौन करे आश्चर्य कर्म करी लोक मान को भंडाई की रखे ए दिन मान को देखंतु अनेक तांत्रिक अनेक धर्म नेता माने अनेक बाबाजी गुड़ाक अनेक गुणिया गुड़ाक अनेक आश्चर्य कर्म कर धाउछंती 100 किलोमीटर हजार हजार किलोमीटर धाउछंती द्वितीय थेसलोनिके तार 2 पर्व 9 पद पढ़ले आप जानीपारे आश्चर्य कर्म करे से प्रिय भाई भौणी माने से आश्चर्य कर्म करिकी लोक मान को बांधिकी रखे तार काम सेटा लोक माने एते सहजता पाख को जाई परिबे नै तेणु से कौन करे आश्चर्य कर्म करिकी लोक मान को आयत्त करी रखे हे मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु या बुझिबा पई जदि आपण देखिबे प्रकाशित वाक्य 16 पर्व तार 14 पदरे भी लिखा जाए गोटे आश्चर्य कर्मकारी भूतात्मा रही गोटे भूत आत्मा जे आश्चर्य कर्म करे गोटे अंधकार शक्ति जे आश्चर्य कर्म करे लोक माने विभिन्न स्थान को जाउछंती
ଆଉ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପୁଅଟି ହେଲା, ସେଇଠି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲି, ସେଇଠି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା, ସେଇଠି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। କହିପାରିବେ କି ସେଇଠି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲି ବୋଲିକି? ସେଇଠି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲି ବୋଲି କହିପାରିବେ କି? ସେଇଠି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଲି ବୋଲି କହିପାରିବେ କି? ଶୈତାନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ, ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନିଏ, ସେ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ପକାଏ। ତ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯେଉଁ ମିରାକଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲଟା ବାଇବଲ ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ। ଜିଭା ଆଉ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛି, ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରେଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ରଖିଛି। এইটা তার କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। এটা ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ କଣ କରେ, ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ, ସେ କଣ କରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପକାଏ। ସେ କଣ କରେ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଭିତରେ ସେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଏ, ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ସେ ଆୟତ କରିନିଏ ଯେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବି ମିଛ କହିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନନିଆ ସଫିରାର କଥା, ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ କଲେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୟତାନ, ଲେଖାଯାଉଛି ଶୟତାନ ସେମାନେ ହୃଦୟକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। କଣ ଯେ ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯଦି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ସହଜରେ ତାର ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତା ଶତ୍ରୁତା ଆମ ଉପରେ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି। ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି, ଅବାଟରେ ନେଇ ଚାଲିଛି, ସେ ବିନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛି ସେ। ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପଦ ପର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ବାଇବଲ ଶୈତାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ତା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣି ରଖ, ତୁମେ ଚିହ୍ନି ରଖ ସେ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଶୈତାନ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୈତାନ ବିଷୟ ଜାଣିକି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଶୈତାନର କଥା ମତେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯଦି ଜାଣିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ତାର ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏଗୁଡାକ ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତା ମାନେ କଣ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତା ଶତ୍ରୁତା ସେ ନିଭାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆମର ଶତ୍ରୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ, ସେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ, ତା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଅନେକ ନ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାର ଆୟତ୍ତରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାର ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯେ ଶୟତାନ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 26 ଆଉ 27 ପଦ, ଏଠା ଲେଖାଯାଏ, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ମାନେ ଶୟତାନ କେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ, ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିକି କ୍ରୋଧକୁ ରଖିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଏ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେବା ପାଇଁ। ବାଇବଲ ଆମକୁ କଣ କରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରୋଧ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ।
सकाळे जदि रागिछु सूर्य अस्त हेबा भितरे आमको क्षमा देबाको पड़िबो, क्षमा मागिबाको पड़िबो। जदि रात्रि रे आमे अशांति हेइछु कास्त मनमालिन हेइछु सूर्य उदय पूर्वरु आमको क्षमा मागिबा पई पड़िबो, नचेत कोन करे शैतान स्थान पाई जाए। तो प्रथम विषय आपण जानिबा दरकार जे आमे क्रोध करू सही समय रे शैतान आम जीवन रे स्थान पाए, गोटे अधिकार पाई जाए, गोटे बाट पाई जाए, उपाय पाई जाए। हाँ मु ता जीवन रे प्रवेश करि परिबी कारण से क्रोध करिछि, कारण क्रोध हेले पाप करो नाही। आ सूर्य अस्त न होनु क्रोध परित्याग करो। प्रिय भाई भौणी मान आपन को पचारिबा पई चाहे आपन क्रोध करी केते दिन हेला जहा परित्याग करि नाहंती। अनेक दीर्घ मास धरिकी वर्ष धरिकी से क्रोध को धरी रखिछंती। आ अनेक कहंती मरिबा पर्यंत क्रोध करिबा मोर ठीक अछि, से जस्टिफाई करती क्रोध को। तो शैतान सहजरे हाथ मुठा को नहीं जाए, से जीवन रे पसे, से घरे पसे, से बर्बाद कर दिए, शांति हरण कर दिए, प्रार्थना जीवन चली जाए, से आनंद चली जाए, शांति चली जाए, वितृष्णा भाव आसे, क्रोध आसी जाए। तब आप कहवाई चाहे प्रिय भाई भौणी माने से आयत केमिति करे क्रोध कले। जदि आपण कहा उपरे क्रोध करिसंती आज आपण क्षमा दियंतु, आपण फेरी आसंतु। प्रिय भाई भौणी मान आपण मान कहिबा पई चाहे नले अति सहज रे शैतान आपण को आयत करि नेबो। अनेक एबे पर्यंत अन्य मान को क्षमा देई नाहंती, बापा पुओ को क्षमा दे पारि नाहंती, पुओ बापा को क्षमा दे पारि नाहंती, माँ झील क्षमा दे पारु नाहंती, स्वामी स्त्री क्षमा दे पारु नाहंती, मंडली रे क्षमा नहीं, अनुष्ठान रे क्षमा नहीं। तो शैतान सहजरे आमको आयत करि थाए। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु ए कथा को बुझिबा पाए, प्रभु मान को सहाय्य करंतु, नचेत आपण सहजरे तार शिकार हे जिबे, से सहजरे आपनकर जीवन को से बर्बाद करि देबो, आपण को शांति करण करिबो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु तार एही चतुरपण को बुझिबा पाए से किबोली भाबरे आयत करे आमे क्रोध कले। जदि आपण काहा उपरे क्रोधी हिछंती परित्याग करि दियंतु, शांति पाइबे। शैतान आपण को परित्याग करि पळेबो। मोर प्रिय माने शैतान आपण को परित्याग करि पळेबो, से आपण को पाखर रही भी पारिबो नहीं। शांति एबे पळेइछि, आपण क्षमा देले शांति फेरी आसीबो आ शैतान चली जिवो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। आ द्वितीय विषय आमे क्षमा न देबा द्वारा, आमे अन्य को क्षमा न देबा द्वारा शैतान आमको आयत कर नहीं था। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु या बुझिबा पाए। द्वितीय करंतियो 2 पर्व तार 10 पद एवं 11 पद एटा लिखा जाए किंतु तुम्हें माने जार किछि क्षमा करो मु मध्य ताहाको क्षमा करे, कारण मु जदि किछि क्षमा करी अछि तेबे जा क्षमा करी अछि ताहा ख्रीष्टଙ୍କ साक्षातरे तुम मानको सकाशे क्षमा करी अछि, जेपरि शैतान आम्भ मानकर अपकार करने को सुजोग प्राप्त न हुए, कारण आम्भे माने तार समस्त कल्पना संबंध में अज्ञ न हूँ। तो यही वाक्य स्पष्ट भाव में प्रकाश करे जब आम क्षमा दे न था मोर प्रिय माने शैतान सुजोग पाए आमर अपकार करने, आम जीवन को आयत्त करने, आमर अनिष्ट करने। तो आम तार कल्पना को जानिबा दरकार, तार योजना को जानिबा दरकार। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु, से किभली भाव में आमको आयत्त करे ता मु आपन कहूछि। आमाने ए कथा केते गुरुत्व केबे देई नथिलु जे मु क्रोध कले शैतान मते धरि पकाए, मते आयत्त करिने आमे केबे भाबी नथिलु। आमे क्रोध करिछु, क्षमा भी देई नाहु। क्षमा न देले जे शैतान अपकार करबा पे सुजोग पाए एई कथा भी आमे भाबी नथिलु। किंतु आज वाक्यरो आमे जानि पारुछु जे जदि आमे ए दुईटा विषय करिबा शैतान सहजरे आमको हाथ मुठा को नहीं जाए। आ तृतीय विषय प्रथम पितर 5 पर्व जदि आपण 7 पदरु 9 पद पर्यंत पढ़िबे से स्थान रे जानि परिबे जे शैतान केमिति भाबरे आमको आयत्त करि थाए। प्रथम पितर 5 पर्व तार 7 रु 9 एटा लिखा जाए तुम मान को समस्त चिंतार भार ताहां ऊपर पकाओ, कारण से तुम मान को निमंते चिंता करंती। सचेतन होई जाग्रत रुह, तुम मान को विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकु ग्रासिबो एहा खोजी बुलु अछि। विश्वास स्थिर रही ताहारो प्रतिरोध करो,
पुणी या जान जे जगत थिबा तुमମାନଙ୍କର भाईମାନଙ୍କ प्रति ए प्रकार दुख भोग घटुअछि। ते स्थान आम देखुची प्रिय भाई भौणी माने जेते आम चिंता निज ऊपर पकाऊ, आम चिंतित हो, आम व्यतिव्यस्त हो, शैतान सुजोग पाई थाए। तेणु कहा जाउछि तुम मानक समस्त चिंतार भार ताहांक ऊपर पकाओ, कारण से तुम मानक निमंते चिंता करती। प्रिय भाई भौणी माने आपणक पाई चिंता करिबा पाई, आपणकर जत्न नेबा पाई, आपणक सकल भार बहन करिबा पाई जने सामर्थी सक्षम प्रभु अछंती। से कहउछंती तुम चिंतार भार मो ऊपर पकाओ। जदि तुमे चिंतित हबो कोन हबो? शैतान सिंह प्राय गर्जन करि बुलुअछि काहाकु ग्रासिबो। जे चिंता करे शैतान ताकु ग्रास करिथाए, ताकु आयत करिथाए। प्रिय भाई भौणी माने आपण बुझिबा पे चेष्टा करो। जदि आपण चिंतित होउछन ए दिन मानकरे अनेक को देखिबे से माने बहुत चिंतित, बहुत व्यतिव्यस्त, ताकु देखिले जणा पड़छ मान चिंता रहछंती। एते चिंता काहे की? जदि आपणक पाई चिंता करिबा पाई, आपणक विषय मनोयोगी हेबा पाई, आपणक सकल भार बहन करिबा पाई जने सामर्थी प्रभु अछंती, आपण काहे की चिंतित होउछंती? मु जाने ना प्रिय भाई भौणी माने आपण को विषय चिंतित अटंती। आज प्रभु आपण को कहउछंती प्रिय भाई, प्रिय भौणी, प्रिय पुओ झियो माने प्रभु आपण को कहउछंती तुमे काहे की चिंतित? तुमर चिंतार भार मो ऊपर पका, न शैतान सहजरे तुमको आयत्त करि नबो। प्रिय भाई भौणी माने अनेक क्रोध करी शैतान हाबुडे पड़िछंती, अनेक क्षमा न दी शैतान हाबुडे पड़िछंती, अनेक चिंतित होइकी व्यतिव्यस्त होइकी शैतान हाबुडे पड़िछंती। हमर शत्रु से जने चोर अटे। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल ताकू चोर बोली कहे। जोहन 10 पर्व 10 पदरे हमर शत्रु को चोर बोली कहा जाए। से जो गोटे चोर से कौन चोरी करे? से हमर पवित्रता को चोरी करे। से कौन चोरी करे? हमर पवित्रता को चोरी करि थाए। से चेष्टा करे आम जीवन केंदी पवित्रता चली जीवो। से हमर गॉडलीनेस को हत्या करि थाए। हमर ईश्वर परायणता प्रभु भय जुड़ा अच्छी ताको से हत्या करि थाए। आउ से हमर धार्मिकता को विनाश करि थाए। एटा से चोरर काम। हमर चोरर तीनोटी मुख्य काम। से हमर पवित्रता को चोरी करे, हमर गॉडलीनेस को हत्या करे, हमर धार्मिकता को विनाश करे। प्रिय भाई भौणी माने से चोर अटे, किंतु विश्वस्त चोर अटे। से जहाँ भी करे विश्वस्त भाव करे, आपण को क्षति भी करे से विश्वस्त भाव करे। से नियमित भाव लगी चलछि, से फुल टाइम काम करछि, से ओवर टाइम काम करछि आपण को विरुद्ध रे कार्य करिवा पाई। आपण सावधान रहंतु, आपण सचेतन हुंतु, जागृत हुंतु। आपण को शत्रु से सिंह प्राय गर्जन करूछि। कहा को ग्रासिबो? को परिवार को ग्रासिबो, को स्वामी स्त्री को ग्रासिबो, को सेवा कार्य को ग्रासिबो, को मंडली को ग्रासिबो, को व्यक्ति को ग्रासिबो। से केवल ग्रास करिवा पाई बाहरिछि, विनष्ट करिबा पाई, बर्बाद करिबा पाई, सर्वनाश करिबा पाई से शत्रु को आपण चिन्हट को रखंतु। तेणु ए संवाद मु आपण मान को सम्मुख रखुची। संवादर प्रसंग हैला विश्वस्त शत्रु। ए शत्रु विश्वस्त अटे। प्रिय माने आपण हुए तो ताको शत्रु बोली गणना करंती नाही, हुए तो आपण भूली जानती, आपण ताको एते प्रायोरिटी दियंती नाही, गुरुत्व दियंती नाही, किंतु से आपण को गुरुत्व दिए। से चाहे ना आपण प्रभु को संगति पांतु, से चाहे ना आपण को जीवन शांति रहू, से चाहे ना आपण सफल होंतु, से चाहे ना आपण को घर भलो थाउ, आपण को सेवा कार्य भलो थाउ। से दुर्नाम करिवो, से बदनाम करिवो, आपण को निराश करिवो, आपण को हताश करिवो, आपण को भांगिवो। से प्रिय भाई भौणी माने ए शत्रु पुराना शत्रु अटे। ए शत्रु कालीर शत्रु नुहे। से जुग जुग धरिकी प्रभु को लोक मान विरुद्ध रे, प्रभु को राज्य विरुद्ध रे, प्रभु को सेवा कार्य विरुद्ध रे, प्रभु को सेवक मान विरुद्ध रे, पापरु बाहरी आसथिबा पवित्रकृत लोक मान विरुद्ध रे से युद्ध घोषणा करी चली। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए शत्रु को चिन्हट कर रखिबा पाई। तबे आमर जो शत्रु जे विश्वस्त भाव आमर क्षति करिबा पाई, आमको विनष्ट करिबा पाई, आमको अशांत करिबा पाई, सेवा कार्य को नष्ट करिबा पाई, परिवार को विनष्ट करिबा पाई सबु बेले से कार्यरत, कोन ताको परास्त करि परिबा नाही? से कोन सर्वजयी अटे? बाइबल से प्रकार कहे नहीं। शैतान केबे भी जिणी नाही, आ से जिणी पारिबो भी नाही। से केवल चतुरता सहित आम जीवन गुड़े काम करिथाए। आज मैं आपन को वाक्यर शेष रे कहिबा पाई चाहे किपरि आपण ताको परास्त करि परिबे। बाइबल आमर शत्रु किए
ତାହା କୁହେ, ତାର ଚରିତ୍ର କି ପ୍ରକାର ତାହା ବି କୁହେ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ବି ବାଇବଲ କୁହେ, ଆଉ ସେ କିପରି ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ ତାହା ବି ବାଇବଲ ଜଣାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମ ଶତ୍ରୁ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଆଜି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ, ଲେଖିବେ, ପୁଣି ବାଇବଲର ପଦପର୍ବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ଆମର ବଡ ଶତ୍ରୁ, ସବୁବେଳର ଶତ୍ରୁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ, ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ହିଁ ଆମକୁ ଉପାୟ ବତାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ରୋମିଓ 13 ପର୍ବ 12 ପଦରୁ 14 ପଦ। ରୋମିଓ 13 ପର୍ବ 12ରୁ 14 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ସଜ୍ଜାଟା ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଇ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ଏ ଅନ୍ଧକାର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିକି ଏ ପୁରୁଣା ଜୀବନ, ଏ ଗୁପ୍ତ ପାପ, ଏ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ଧରିକି ଆମେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପୁରୁଣା ସଜ୍ଜାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଜୀବନରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ପାପ, ମନ୍ଦତା, ଦୁଷ୍ଟତା, ଅଶୁଚିତା ଏ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା। ଆସୁ ସେ ସଜ୍ଜାରେ ନିଜକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ସସଜ୍ଜିତ ହେବା। ଆସୁ ଆମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢିବା। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ସେ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, 2 Corinthians 6 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଧାର୍ମିକତାର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା। ଅଧାର୍ମିକତାର ରହି, ପାପରେ ରହି, ମନ୍ଦତାରେ ରହି ଆମେ ତାକୁ କେବେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆସୁ ଧାର୍ମିକତାର ସଜ୍ଜା, ଏଇ ସଜ୍ଜାକୁ ସେ ଡରେ, ସେ ସାମ୍ନା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ଶୈତାନ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଠିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରାସ୍ତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମ ସହିତ ଲଢି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତା ଯୋଉଠି, ସେ ସେଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବାରରେ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୋର ଜୀବନରେ ଅଧାର୍ମିକତା ଆସିଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ସହଜରେ ମତେ ବଶୀଭୂତ କରି ନେଇଥାଏ। ତ ଆସୁ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ଯଦି ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 Corinthians 2 ପର୍ବ 11 ପଦ, କଣ ଯେ ତାର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ଚତୁରତାର ସହିତ କୋଉ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଅନେକ ଥର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଶୈତାନ ଏତେ ସହଜରେ ମତେ ଆୟତ୍ତ କଲା, ମୁଁ ଅଜ୍ଞତା ରହିଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି। এই আত্মিক অজ্ঞতা সকাশে, প্রভু বিষয়ক অজ্ঞতা সকাশে শয়তান সহজরে আমকু, আম পিলামানকু, আমার সেবক মানকু ধরি পকাউছি। আমি গুড়ে বিষয় জানিছু, জগতর বিষয় গুড়াক আমি ভালরে জানিছু, আজর টেকনোলজি কু জানিছু, মডর্ন সাইন্স কু জানিছু, পলিটিক্স বিষয় জানিছু, ইকোনমিক্স বিষয় জানিছু, পুরোনা হিস্ট্রি গুড়াক আমি জানিছু, বহুত বিষয় আমকু জনা। প্রিয় মানে, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆସୁ ତାର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଅଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଯଦି ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 7 ପଦ, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରନ୍ତୁ, ତାର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ପଳେଇ ଯିବ। ତାକୁ ଯଦି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଗେଲ କରିବେ, ତାର କଥା ମାନିବେ, ତାର ହିସାବରେ ଚାଲିବେ, ସେ କଣ ଯିବ?
प्रिय भाई भौणी माने प्रतिबाधा करंतु। आज समय लोक माने एई कथा न करी जा शास्त्र सम्मत नुहे ओ शास्त्रीय विषय ताकू बांधिबा पई, ताकू पोड़ीबा पई, ताकू शैतान को नरक को पठाइबा पई ए सब विषय करंती जा बाइबल रे नाही। आमे बेले बेले कहूँ शैतान तो कहूँ नरक को चली जा, एबे तार नरक जीवा टाइम है नहीं। शैतान मत बांधुची, बांधिबा काम आमर नाही। बाइबल हमको बांधिबा पे अनुमति दिए नहीं, आमको कहे कौन ताकू प्रतिबाधा करो, से पलई जीवो। प्रिय भाई भौणी माने अनेक कौन जा बाइबल रे नाही, अनेक प्रचारक माने करंती तो से गुडा देखि कौन करंती, शैतान मत बांधुची, बांधिकी घर रखी कौन करिवे, चर्च रे बांधिकी कौन करिवे, मीटिंग रे बांधिकी रखी कौन करिवे, ताको कौन बांधि पारिबे। मोर प्रिय माने से जगतपति समुदाय जगत तार, से चारिआडे कार्य करुछि, ताको आपण कोठी बांधि पारिबे, बांधिबा काम आपणकर नाही। जदि आपण बांधिबे शैतान जानिबो जे ये किछि जानि नाही, आको बाइबल विषय जणा नाही, तो सहज से आउरी आनंदित हबो, आउरी कार्य करिवो। बाइबल कहूछि हमको ताको परास्त करिबा पई चाहुचंती, ताको प्रतिबाधा करंतु। एफिसियो 6 पर्व 11 पद लिखा जाउछि कौन, तार विरुद्ध रे दंडायमान हेबा दरकार। प्रतिबाधा करंतु आ दंडायमान मध्य हुंतु। से जानू आपण ईश्वर दत्त समस्त सज्जा परिधान करंतु। प्रभु जो जो अस्त्र शस्त्र देइछंती पिंधिबा पई ता पिंधंतु, आ हाथ रे ईश्वर को वाक्य बाइबल धरि ठिया हुंतु, कारण बाइबल होछि आत्माकर खड्ग, आ से खड्ग द्वारा आपण तक परास्त करि पारिबे। जुवा माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे, शैतान को जदि परास्त करिबा पई चाहुचंती, हाथ रे बाइबल रहिबा दरकार, वाक्य रहिबा दरकार, वाक्य रहिबा दरकार। बाइबल कौन कहूछि, हे युवक माने तुमे बलवान, कारण ईश्वर का वाक्य तुम ठारे अच्छी। जहाँ पाखे ईश्वर का वाक्य अच्छी मोर प्रिय माने तार आख पाख शैतान थरे दुथर आसीपारे पर आसब नहीं। सी जदि तार विरुद्ध में युद्ध लड़ाई चाहते ईश्वर दत्त समस्त सज्जा परिधान करंतु, आ हस्तरे वाक्य बाइबल धरिक ठिया हुंतु। प्रभु आपण मान अनुग्रह करंतु। षष्ठ विषय मुझे कहवाई चाहे, आपण शत्रु को परास्त करने चाहती पलायन करंतु। जो जगार आप पलायन करने कथा रुहतु नहीं। अनेक लोग कौन करती पलायन करती ना, रही चेष्टा करती। मोर प्रिय मैंने आप जानते जोसेफ पलायन कले, दिन प्रतिदिन से प्रलोभन, से कहला हम ना मु पलायन करने पड़ो, पलायन कले। पवित्रता रक्षा करने चाहते, जीवन बंचाइबा चाहते, प्रभु रही चाहते, से स्थान छाड़ी पलायन करंतु। युवा मान को बाइबल कौन बोली कहूँ, द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 22 पदरे, यौवन कालर अभिलाष रु पलायन करो। पलायन करने बाइबल आमको कहे ताको परास्त करने चाहते, जो जगार प्रलोभित हो पारे से स्थान छाड़ी पलांतु, आपण से स्थान रे रुहंतु नहीं। सप्तम विषय, आपण को शत्रु को परास्त करने चाहती, प्रथम पितर 5 पर्व तार 9 पद, तार प्रतिरोध करंतु, तार प्रतिरोध करंतु। एभली भाबरे आपण ताक परास्त कर प्रतिरोध करंतु। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। बाइबल आमको कहे तार प्रतिरोध करबा पाए, प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। प्रभु आमको जो आज्ञा देइछंती, जो वाक्य देइछंती, सेई द्वारा आमे ताको प्रतिरोध करि परिबा। लेखा जाउची विश्वास स्थिर रही तार प्रतिरोध करो। प्रतिरोध करबा पाए विश्वास स्थिर रुहंतु, प्रभु रे स्थिर रुहंतु, वाक्य रे स्थिर रुहंतु, प्रार्थना जीवन काटंतु, प्रभु रे रुहंतु, आउ ताको प्रतिरोध करंतु। प्रिय भाई भौणी माने आपण ताको सहजरे परास्त करि पारिबे। से केबे मध्य प्रभु को लोक मान को विरुद्ध रे युद्ध करिकी से विजयी हेई नै। से हमर दुर्बलता को देखे, आमे कोठी झुंटी पडुछु, आमे कोठी दुर्बल अछु, सेई अंश को धरि से आयत्त करि नै थाए। प्रिय भाई भौणी मान आसु आज वाक्य प्रमाणे आम शत्रु को आम चिन्ह रखु। से विश्वस्त शत्रु अटे, से विश्वस्त भाव में आम जीवन में कार्य कर आसी, आम पिला को विनष्ट करिछि, आम सेवा कार्य को विनष्ट करिछि, आम मंडली समस्या सृष्टि करिछि, अनेकों को दुर्नाम करिछि, अनेकों साक्ष्य को नष्ट करिछि, अनेकों को प्रभु को रास्ता दूरेई नहीं जाइछि, अनेकों को प्रभु को वाक्य पर संदेह आनिछि, प्रभु को उत्तमता पर संदेह करिसंती। से वृथा आसपास न दे लोक मान को दूरेई नहीं, से मिथ्या आश्चर्य कर्म गुड़िक करी लोक मान भंडाइबार लगी। मोर प्रिय भाई भौणी माने ताठारु खल आउ केही नाही। से परीक्षक अटे, से मिथ्यावादी अटे, अपवादक अटे, से बेले बेले दीप्तिमय दूतर बेश धारण करे। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। से केमिति आयत्त करे मुझे आपन कहूतिली, क्रोध कले से आयत्त करे, क्षमा न देले आयत्त करे, चिंतित हेले से आयत्त करे।
आज आसतु प्रार्थना करवा समस्ते चक्षु बंद करवा मथा नत करवा प्रभु देइथिबा शिक्षा अनुसार आज पुणी थरे आत्मा को शक्ति रे बलिष्ठ हेबा पुणी आम शत्रु विरुद्ध रे आमे ठिया हेबा मोर प्रिय भाई बहनी माने प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु मते भी सहाय्य करंतु आज आसतु तार प्रतिवाद करवा तार विरुद्ध रे दंडायमान हेबा युवा युवती माने प्रिय भाई भौणी माने जो जगह प्रलोभित हो पारे जो शैतान आपन को आयतर नहीं पारे से स्थान छाड़ी आप पलांतु से स्थान रुहंतु नहीं प्रार्थना करंतु प्रभु आज ठारू मु आलोकर सज्जा परिधान करी धार्मिकतार सज्जा परिधान करी वाक्य पढ़ंतु बाइबल पढ़ंतु प्रभु को रोब शुणंतु शैतान विरुद्ध रे युद्ध लड़िया चाहूंगी तार चातुरी विरुद्ध रे अज्ञ होइकि रुहंतु नहीं विज्ञ हुअंतु प्रभुकर वाक्य को जानतु प्रभुकर सानिध्य रुहंतु प्रिय भाई भौणी माने एभली भाव अनेकों साक्ष्य नष्ट हो जाइए चरित्र नष्ट हो जाइए सेवा कार्य नष्ट हो जाइए अनेकों दुर्नाम आसी जाइए कारण सहजरे शैतान से आयत्त कर नहीं प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु आज वाक्य द्वारा आम जीवन को सजाड़ी नौ आम शत्रु विरुद्ध रे आम अज्ञ ही रहिबा नै आज वाक्य अनुसार आसु प्रार्थना करो प्रभु मते पुणी थरे अनुग्रह करो प्रभु जेपरि मोर शत्रु विरुद्ध रे मु युद्ध लड़ी पारिबी विजय हेबार अछि ताको परास्त करिवार अछि प्रिय भाई भौणी माने बाइबल कहे जगत रे जे अछि ता अपेक्षा जे आमान को मध्य रे अछंती आमान को सहित अछंती से बलवान से महान अटंती आसंतु प्रार्थना करिबा पई जिबा महामंगलमय स्वर्गस्थ पिता आपण को दास भाव प्रभु आपण जो वाक्य मोर हृदय रोपण कले प्रभु ता आपण लोक मान गहन रे मु उपस्थापन करिछि हे पवित्रात्मा परमेश्वर आपण वाक्य को बुझिबा पई सहाय्य कर प्रभु अनेक प्रभु हारी जाइछंती अनेक निरुत्साहित होइछंती निरुपाय अवस्था अछंती भांगी पड़िछंती प्रभु प्रार्थना करूछि प्रत्येक को सहाय्य कर प्रभु बलिष्ठ भाव रे प्रभु आपण वाक्य द्वारा आपण आत्मा को शक्ति रे ठिया है कि प्रभु शैतान विरुद्ध रे युद्ध लड़ी पारिबे ए प्रकार अनुग्रह करंतु प्रभु प्रभु तार खल प्रवृत्ति तार कार्यकलाप विरुद्ध जेपरि अज्ञ रहिबे नै प्रभु अनुग्रह कर राजा आज जो माने अन्य उपर क्रोध करिसंती आज जेपरि क्षमा दे पारिबे ए प्रकार अनुग्रह कर प्रभु पुनि थरे पुनर्मिलित होबा पे सहाय्य कर परिवार मध्य रे प्रभु से ख्रीष्टीय प्रेम आसु प्रभु दया कर प्रभु क्षमा देबा पाए शक्ति दियो प्रभु दया कर प्रभु अनुग्रह कर पिता जे माने चिंतित जे माने व्यतिव्यस्त गुड़ाई विषय नहीं प्रभु से माने नेहुरा होचंती भाबुचंती से चिंता रे घारी कि रहउचंती प्रभु आज मु प्रार्थना करूची से सब चिंता रु बाहरिबा पई आपण सहाय्य करो अनुग्रह करो पिता कारण आपण कहिसंती तुम समस्त चिंतार भार मो ऊपर पकाओ धन्यवाद प्रभु आपणकर प्रतिश्रुति पाए आपणकर प्रभु प्रतिज्ञा पाए धन्यवाद दिए प्रभु सहाय्य करो आज ठारू प्रभु आम जेपरि आलोकर सज्जा परिधान करिबु धार्मिकतार सज्जा परिधान करिबु प्रभु अनुग्रह करो प्रभु प्रिय भाई भौणी मान को शैतान चातुर विरुद्ध जेपरि अज्ञ न होई प्रभु विज्ञ होई पारिबे ए प्रकार अनुग्रह करो तार प्रतिवाद करिबा पाए तार विरुद्ध रे ठिया हेबा पाए जो स्थान प्रलोभित होउचंती प्रभु जो स्थान से माने पड़ी गला वाला स्थान अछि प्रभु से स्थान परित्याग करि जिबा पाए अनेक को सहाय्य करो कर्म क्षेत्र रे प्रलोभन ऑफिस रे प्रलोभन सेवा कार्य रे प्रलोभन युवा युवती माने कॉलेज रे पढ़छन्ती प्रलोभन ओ प्रभु से प्रलोभन स्थान परित्याग करि आगेबा पाए अनुग्रह करो प्रभु विजय ख्रिस्टियन जीवन काटिबा पाए प्रत्येक को अनुग्रह करो दयामय स्वर्गस्थ पिता आज वाक्य द्वारा आपण हम समस्त सहित कथा हितबार धन्यवाद दिए प्रभु आपण वाक्य द्वारा आमान को सचेतन करिसंती प्रभु शेष काल रे शैतान उग्र रूप धारण करबा समय रे तार समस्त शक्ति तार समस्त परिकल्पना तार योजना को प्रभु मंडली विरुद्ध रे सेवक मान विरुद्ध रे ख्रीष्ट विश्वासी मान विरुद्ध रे कार्य करबा समय रे प्रत्येक को अनुग्रह कर पिता जब आज ठारू प्रभु से आपणकर दत्त शक्ति रे आपणकर दत्त सज्जा रे प्रभु आपणा को सुसज्जित करी तार विरुद्ध रे युद्ध लड़ी जयी हे पारिबे अनुग्रह कर पिता साहाय्य करो प्रार्थना शुणिथिबारु आपनको अशेष धन्यवाद दिए ए प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली राजा आमेन प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु वाक्यटी शुणिथिबारु आपण मान धन्यवाद जणाए प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करंतु ए वाक्य अनुसार आपण जीवन काटिबा पाए प्रभु आपण मान सहित रही तांकर महिमा प्रकाश करंतु धन्यवाद दउछि आपण मान दीर्घ समय ए वाक्य शुणिथिबा सकाशे प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आपण मान मंगल हो धन्यवाद।